आगामी चुनाव की घोषणा से पहले ही बम बरामद होने की घटना से फरक्का के शिवनगर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक आम और लीची के बगीचे से एक बैग में रखे लगभग 15 ताजा सॉकेट बम बरामद किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर रात फरक्का थाने की पुलिस शिवनगर इलाके में गाड़ी से गश्त कर रही थी। उसी समय पुलिस की गाड़ी देखकर एक व्यक्ति भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वह एक बैग फेंककर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सड़क किनारे स्थित आम और लीची के बागानों की तलाशी लेने पर वहां से बमों से भरा एक बैग मिला। घटना के तुरंत बाद पुलिस बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। बरामद बमों को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को सूचित कर दिया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बम रात के अंधेरे में कहां ले जाया जा रहा था और इसके पीछे क्या मंशा थी। সাধারণ মানুষ যারা কাজের সাথে যুক্ত বা এখানে যে জায়গায় বমটা উদ্ধার হচ্ছে সেখানে সকাল থেকে সারা দিন পর্যন্ত এখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করে, কারণ এই যে সব কাঠের যে গর্দা থাকে তারা পুরাই জ্বালানির জন্য, বা অনেক বকরি ছাগল এখানেও চড়তে আসে। এদের আঝুড়া লেগে যে আবার বাস্টিং ফাস্টিং হলে তো অনেক ক্ষতিকর বিষয়। এটা আমাদের পক্ষে আমাদের ভয়ানক বিষয়। এটা আমরা খুব আতঙ্কিত আছি। এসব বিষয় এই জন্যই আমার খুব আতঙ্কিত আছি। এসবগুলো আমাদের এগুলো তো হয় না। এবার যাভাবে দেখলাম এটা তো বিষয় আতঙ্কজনক বিষয়। অবশ্যই ফারাক্কা থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানাবো এই বিষয়ে, যে ওনারা ওনাদের লোককে দিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত সেখানটাই গার্ড করে রেখেছেন বা এটাকে সতর্ক করে রেখেছেন, উদ্ধার করেছে, সতর্ক করেছে। না জানা ক্ষেত্রে হয়তো বাচ্চারা বা গরু ছাগল যে হয়তো অনেক কিছু হতে পারতো, ঘটনাটা ঘটে যেতে পারতো, সেটা ঘটেনি। যেটা হচ্ছে আমাদের ফারাক্কা থানার পুলিশ সেটা সঙ্গে সঙ্গে এটা যেহেতু কাজ করেছে, লোক পাঠিয়েছে, সেখানে সতর্ক করেছেন এবং গার্ড দিয়েছেন। এই জন্য আমাদের ফারাক্কা থানার পুলিশকে এইসব কাজের জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদেরকে। এরকম ভালো কাজের জন্য আরও যাতে ভালো কাজের জন্য তারা যেন এগিয়ে যায়, আমাদের সাধারণ মানুষের যাতে আতঙ্কতা যাতে না ঢুকে, এই কাজের জন্য আমি আশা করি যে আরও পরবর্তীতে যাতে সে ধরনের না হয়। কোথাও যদি কোনো রকম এরকম ইঙ্গিত থাকে এই ধরনের স্টেপ নেওয়া আমাদের থানার তরফ থেকে যারা যে আইসি বা করেছেন এনাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। আপনার নাম? আমার নাম মিলন শেখ। এই জায়গাটার নাম এটা লালমাটি মাদ্রাসা পাশে, এটা চাকপাড়াও বলে, শিবনগরও বলে। আপনি কি এখানকারই বাসিন্দা? আমি এখান। पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।